अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जो है वो तशबीह की अक़साम का जो है मुताला किया था। आज भी हमारा टॉपिक वो अक़साम तशबीह है, लेकिन पहले हमने जो है वो जो पढ़ी थी वो थी तशबीह जमा, तशबीह करीब और तशबीह बईद था। ये तीन जो है हमने अक़साम इससे पहली वीडियो में डिस्कस की थी, जिसमें जमा से मुराद यानी एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है वो जमा का तशबीह देना, जिसमें उसके बाद हमने जो है वो करीब करा दिया जिससे हम बहुत जल्दी समझ सकें। बईद में कुछ गौर व खोज किया जाता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि किस चीज़ की तशबीह दी गई है और किस चीज़ से तशबीह दी गई है। आज भी हम जो है मज़ीद आगे जो है वो तीन अक़साम का जो है मुताला करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे वो कौन कौन सी। चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए आज है जी नंबर 4 में है हमारे पास तशबीह तस्विया। अब तशबीह तस्विया से मुराद वो तशबीह है जिसमें मुशब्बा एक से ज्यादा होते हैं और मुशब्बा बे एक होते हैं, यानी जिस चीज को तशबीह हम दे रहे हैं वो एक से ज्यादा है और जिससे तशबीह हम दे रहे हैं वो एक है यानी वाहिद है। तो ज्यादा जो है मुशब्बा है उनको एक के साथ जो तशबीह देना तशबीह तस्विया कहलाता है। तो मिसाल देखिए शेर में है, शायर कहता है कि शायर की नवा हो के मुगन्नी का नफस हो, शायर की नवा हो के मुगन्नी का नफस हो, जिससे चमन अफसूदा हो वो बाद सहर क्या। अब यहाँ आपने इस शेर को सुना और आप यकीनन देख भी रहे होंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ कि यहाँ शायर की नवा और मुगन्नी के नफस यानी गीत गाने वाले एक कलाकार एक गायक के सुर को और शायर की जो है वो आवाज में है शायर उसको जो है वो जो शेर के रूप में होती है उसको उसने बाद शहर से जो है वो तशबीह दी है। अब यहाँ मुशब्बा दो है, शायर की नवा और मुगन्नी यानी गीत गाने वाले का सुर और बाद शहर। इस मुशब्बा में एक है और मुशब्बा दो है। तो मालूम हुआ कि शायर ने जो है वो दो मुशब्बा है उनको एक मुशब्बा में एक साथ जो है तशबीह दी है। अगला शेर देखते हैं कि बदन को जान को दिल को जिगर को आग लगी, बदन को जान को दिल को जिगर को आग लगी, गमे फिराक मेरे घर के घर को आग लगी। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि यहाँ पर भी मुशब्बा जो है वो एक से ज्यादा है, यानी बदन है, जान है, दिल है और जिगर है, जबकि मुशब्बा भी एक हमें फिराक है। हमें फिराक इसे पूरे इंसान का जो है वो जल जाता है, जिसे हम सोज़िश इश्क कह सकते हैं या मोहब्बत की जलन अगर कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी मुशब्बा एक से ज्यादा है और मुशब्बा भी एक तन्हा यानी गमे फिराक है। तो हम ये समझ लिए जान लिए कि तस्विया में मुशब्बा एक से ज्यादा होते हैं और मुशब्बा भी जो है वो वाहिद होता है। अगली जो है वो हमारी जो है वो किस्म जो है वो है तशबीह मुफस्सिल। तशबीह मुफस्सिल ऐसी तशबीह है जिसमें जो है वजह है शिबा है वो मज़कूर हो यानी उसका जिक्र किया गया हो, वो खूबी जिसकी बिना पर हम तशबीह देते हैं उसका तज़किरा उस शेर में किया गया हो, उसे कहते हैं तशबीह मुफस्सिल। तो चलते हैं मिसाल का, जैसे जो भी सुनता है वो दिल थाम के रह जाता है, जो भी सुनता है वो दिल थाम के रह जाता है, शेर गमनाक भी नालायक दिलगीर तो है। तो यहाँ पर भी देखिए शायर ने जो है वो वजह शिबा बयान की है, क्या वो है गम रंज रंजो मलाल सोजो उदास, जिसकी वजह से इंसान के दिल थाम लेता है, परेशान रहता है, अफसुर्दा रहता है। और दिल थामने का जहाँ तक ताल्लुक है तो इससे मुराद ये है कि जब इंसान को दिल जोई करने वाला नहीं होता, गम बांटने वाला नहीं होता, तो गम को साफ नहीं होता, तो दिल इंसान अपना दिल जो है थाम कर बैठ जाता है, तन्हा होता है। तो यहाँ पे शायर ने कहा कि ऐसी खूबी बयान की है कि जो कोई भी इस गम से सोज उदास भरे शेर को सुनता है वो अपने दिल थाम के रह जाता है। तो वजह शिवा यहाँ पे क्या है, गम और अफसोसगी। अगला शेर देखते हैं, आप इसे गौर से देख रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि चमक रहे हैं दुर्रे नज़्म अख्तरों की तरह, चमक रहे हैं दुर्रे नज़्म अख्तरों की तरह, अदा है शायद मजलूम के दिल बरों की तरह। तो शायद कहता है कि इसमें जो असलूब है, जो बंदिश के अल्फाज है नज़म में जो तरतीब दी गई है वो सितारों की मानद जो है वो चमक रहे हैं, उनमें वो सितारों जैसी चमक दमक है। और फिर कहता है कि अदाए मजमूम जो है वो इस बात की गवाह है शायद है कि इसमें वो चाशनी
وہ لذت اور وہ جو ہے کشش و جاذبیت جو ہے وہ دلبروں کی اداؤں جیسی ہے، یعنی محبوب کی اداؤں کی سی ہے کہ جو ادائیں محبوب کی ہوتی ہے، جب محبوب ادا کرتا ہے اس کی ادائیں ناز سے ہی تو انسان اس کے اندر دیوانہ جاتا ہے اور اس کی محبت میں جو ہے وہ گرفتار جاتا ہے۔ تو یہاں شاعر سے جو ہے وہ اسلوب اور جو ہے وہ بندش الفاظ کی چاشنی ہے اس کو جو ہے دلبروں کی ادا سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ سب جب مفصل کیا کیا ہے، اور اس سے آگے جو ہماری جو قسم ہے وہ ہے تشبیہ مجمل۔ تشبیہ مجمل اس سے بالکل برعکس ہوتی ہے، یعنی مفصل میں مذکور ہوتا ہے وجہ شبہ اور مجمل میں وجہ شبہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ ہم نے اپنے قرینے سے اسے سمجھنا ہوتا ہے، پرکھنا ہوتا ہے کہ اس میں وجہ شبہ کیا ہے، یعنی وجہ تشبیہ کیا ہے، کون سی ایسی خوبی ہے جس کی بنا پر جو ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو چلتے ہیں مثال کی طرف۔ کیا کہتے ہیں، گل سماتے نہیں جامے میں خوشی کے مارے، گل سماتے نہیں جامے میں خوشی کے مارے، جب سے دیکھا ہے تیرے پھول سے رخساروں کو۔ تو یہاں پر محبوب کے عارض یعنی اس کی ذات ہے، اس میں پھولوں جیسی تازگی ہے، پھولوں جیسا حسن ہے، جمال ہے اور اس کی رنگت ہے۔ تو یہاں جو وجہ شبہ ہے وہ عارض رنگین اور ان کی تازگی ہے، یعنی جن میں پھولوں کی سی رنگت، نزاکت اور نفاست پائی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف ایک ناظم ہے، اس کے چہرے پہ جو ہے وہ ملائمیت ہوتی ہے، وہ حسن و جمال ہوتا ہے، وہ تازگی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے شباب اٹھتا ہو تو اس میں جو سرخی جو ہے وہ بھی پھولوں کی پتیوں جیسی سرخی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو یہی وہ وجہ شبہ ہے جس کو مذکور کرتے ہوئے کیا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے وہ شعر تخلیق کیا ہے۔ تو اگلا شعر کیا کہتے ہیں کہ شاعر اس میں کیا بات کی ہے، شاعر کہتے ہیں کہ نرگس ہے چشم سر ہے پر گل آزار ہے، نرگس ہے چشم سر ہے گل آزار ہے، نام خدا و شوق سراپا بہار ہے۔ تو یہاں پر بھی محبوب کی قد و قامت کو، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو، گہرائی کو، اور اس کے جو ہے وہ تازہ جو ہے وہ گالوں کی رنگت کو جو ہے سامنے رکھا ہے۔ تو تب جب اس نے وجہ شبہ کیا ہے، محبوب کا سراپا ہے، اور محبوب جو ہے وہ پورے کا پورا اس پر اتنی جوانی ہے، شباب ہے کہ جیسے بہار آتی ہے تو پورے کا پورا باغ جو ہے وہ ہرا بھرا جاتا ہے، ہر شاخ پر جو ہے وہ پھول لہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو حسن و جمال ہوتا ہے وہ محبوب میں کا حسن و جمال ہے۔ اور شاعر کے محبوب کا قد بھی جو ہے سر جیسے ہے، اس کی گال بھی جو ہے پھولوں جیسے رنگین ہے، اور اس کی آنکھیں بھی جو ہے نرگس کے پھول جیسی خوبصورت ہے۔ تو یہاں تک ہم نے سمجھا اور پڑھا کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے، مفسر کیا ہوتی ہے، اور تشبیہ مجمل کیا ہوتی ہے۔ تو ان تینوں کو جو ہم جب پڑھیں گے، مزید ان کی جو ہے مثالیں جب ہم سمجھیں گے یا اور سے ہم جو ہے وہ پڑھیں گے، تو مزید اور بھی جو ہے وہ اشعار ہمارے سامنے جو ہے وہ آئیں گے، جن کو سمجھنے سے ہمارے علم میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ تو اسٹوڈنٹس میں اب جو ہے تھوڑا سا ایک سائڈ پہ جاتا ہوں، تو آپ بھی اس کو جو ہے وہ اسکرین شاٹ لینے کے لیے، مزید سمجھنے کے لیے بورڈ کو جو ہے وہ غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اب تک کے لیے یہی کافی تھا، یہاں تک ہم نے جو ہے وہ اسٹڈی کیا۔ اگلی جو ہے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔